हेलो हाँ भाई। हाँ हाय। हाँ। स्क्रीन शेयर করছি করতে ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରନ୍ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଏରର ଆସେ। ଓକେ, ସୋ हाँ ଏରର ଆସିଲା ମାନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବନି, ସେଇଠି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରହିଯିବ ଯଦି हाँ କିଛି ବି ଏରର ଆସିଲା। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କି ସେ ଏରର ନ ଆସିକି ତା ବଦଳରେ କିଛି ଆମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆସିଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଫେଲ୍ ନ ହଉ, ସେ हाँ କେସରେ ଆମେ ଏକ୍ସେପସନ୍ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ। ଓକେ, ସୋ ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଇଟ୍ସ ଅ ମେକାନିଜମ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଏରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରନ୍ କରୁଛୁ, so that the program does not crash। ଠିକ ଅଛି। हाँ ଯେତେବେଳେ हाँ ଆମେ ଆମେ ଧରା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଆମେ କନକାଟିନେସନ୍ କରିବା, ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟିଜର କନକାଟିନେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ସେମ୍ ଡେଟା ଟାଇପ୍ ହେଲେ କନକାଟିନେସନ୍ ହବ ना ହେଲା। ଆଡ୍ ଯଦି କରିବା हाँ ସେଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଇ କେସରେ ଆମକୁ हाँ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏରର ଥ୍ରୋ କରିଦଉଛି କି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ ସमेସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଜର। हाँ କିମ୍ବା टीचर ହଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ନମ୍ବରକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଜିରୋ କରିବା, ଓକେ, हाँ ସୋ କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଜିରୋ କରିପାରିବାନି ହେଲା। ସୋ ଏଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେବ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଜିରୋ, ଏରର ଥ୍ରୋ କରିବ। ବଟ୍ ଏରର ଥ୍ରୋ କଲା ମାନେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେଇଠି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା। ଓକେ, ଧରା ଯୋଉ हाँ ଆମେ ପାଇପଲାଇନ୍ ରନ୍ କରୁଛୁ, ପାଇପଲାଇନରେ ପାଇଥନ୍ କୋଡ୍ ଅଛି, ପାଇଥନ୍ କୋଡ୍ର କାମ ଅଛି କି ସେ ଯେତିକି ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି, ସୋର୍ସରେ ଯାହା ବି ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି, ସେ ଫାଇଲକୁ ସେ ରିଡ୍ କରିବ। ତ ଯଦି हाँ ସେ ଫାଇଲଟା ତାକୁ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ଏରର ଥ୍ରୋ କରିବ। ଆମ ये रख ପାଇପଲାଇନଟା सकते ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏରର ଥ୍ରୋ କରିବ, ଲେଖିବ କି ପାଇପଲାଇନ୍ ନଟ୍ हैं। ଫାଉଣ୍ଡ हाँ ହେଲା। ଦେନ୍ हाँ ଧରାଯାଉ କିଛି ଆମର ଇନଭାଲିଡ ଇନପୁଟ, ୟୁଜର ଯଦି କିଛି ଇନଭାଲିଡ ଜିନିଷ କଲା, ସେଥିରେ ବି ଏରର ଆସିବ। ମାନେ ଯୋଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପାସ୍ କରିବା, ସେ କେସରେ ସିଏ ଏରର ଥ୍ରୋ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁ हाय सॉरी।
सो ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାହା ବି ଆମର ଏରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ରନ୍ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ଏରର ଗୁଡ଼ାକ ଥ୍ରୋ କରେ ହେଲା ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା ୟୁଜିଂ ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଓକେ ସୋ ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଆମେ କରିବା ବଟ୍ ହଁ ଏକ୍ସେପସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କିୱର୍ଡସ୍ ଅଛି ଧର ଯୋଉ ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଆଉ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଏଲ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଫାଇନାଲି ହେଲା ଏସବୁ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ୍ ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଡ୍ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ୍ ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ରେ କ'ଣ ହବ ଯଦି କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ସରି ଯଦି କିଛି ଏରର ଅଛି ସେ ଏରରଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଲ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ରେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି କିଛି ଏରର ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଏଲ୍ସ ବ୍ଲକ୍ଟା ରନ୍ ହବ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଟ୍ରାଇ ବ୍ଲକ୍ लिखिली ट्राई ब्लॉक रे आम एक्चुअल कोड टा लिखा जीवो धरा जाऊ मु एठी देली नंबर 1 इक्वल्स टू धरा जाऊ मु यूजर टू इनपुट नेबी तो मु एठी लिखिबी इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर ओके सिमिलरली मु नंबर 2 भी डिफाइन करीबी एंटर सेकंड नंबर ओके एंड देन मु प्रिंट करीबी आपको डिवाइड करीबी सो मु कर देबी num1 डिवाइडेड बाय num2 ओके आपको बर्तमान मु हाइड करूची एंड मु कोन करीबी ए जिंस लाइन को मैं एठी लिखुची num1 इसके आगो कॉपी करनी है num1 इक्वल्स टू दिस एंड num2 इक्वल्स टू दिस देन मुझे यदि प्रिंट करीबी प्रिंट num1 डिवाइडेड बाय num2 एंड आपको यदि मु चलेबी प्रोग्राम को ओके देन ये मतलब पचारची फर्स्ट नंबर सो लेट्स से फर्स्ट नंबर रो वैल्यू हे गला 80 ओके एंड देन सेकंड नंबर 0 देन कौन हबो एरर थ्रो कला ठीक अछि कौन एरर थ्रो कला 0 डिवीजन एरर ओके वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0 ओके देन धरा जो यहाँ परे मोर जति अलगा किछि जिंस अछि धरा जो मु लिखिली प्रिंट प्रोग्राम एंडेड एमती करिकी मोर आउरी अधिक भी लाइन अछि मु धरा जाऊ फॉर नाउ केवल गोटे लाइन लिखी छी एठी हैला एबे मु जदी आगु चलेबी सेम जिंस मु 20 देबी एठी एंड 0 देबी डिवाइड बाय 0 देन देखो मोर प्रोग्राम ता आगु को जाउनी एठी एरर ता थ्रो कर देला ओके कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विथ 0 देन मोर ए लाइन को केबे जाउनी प्रिंट ही होनी मोर प्रोग्राम एंडेड तो एटा गोटे प्रोब्लेम को किमिति हैंडल करिबा आमे चाहूछु जे आमे प्रोग्राम ता चालू एरर न थ्रो करिके किछि गोटे स्टेटमेंट टा एठी प्रिंट कर दो बट आम प्रोग्राम टा चालू से प्रोसेस को आमे कोहंतु एक्सेप्शनल हैंडलिंग ओके एबे मु आको डिलीट कर देबी सेम जिंस आमे देखिबा एठी केमिति को हैंडल करिबा एक्सेप्शन आसला एटा कोन गोटे एक्सेप्शन एरर माने एक्सेप्शन आसला तो केमिति हैंडल करिया देखो तो तापे मु गोटे ट्राई ब्लॉक लिखली एठी ट्राई ब्लॉक रे मोर जा रियल कोड एक्जेक्ट कोड जदि जा आमे भी अछि एरर टा जानि नथिबे ताले कोन करिया किछि नै तो माने जा भी टेक्स्ट लिखि दियो मन को जा आसुछि ताटू लिखि दियो सेमति किछि नै कि एठी लिखिबो डिवीजन 0 डिवीजन एरर एमति भी लिखिबो सेमति किछि नै किछि भी लिखि परिबो तुम ହେଲା जे जानि छी से सेम जिंस लिखिबो जे न जानि छी जा नै से ता लिखि परिबो टेक्स्ट रे किछि भी रिटर्न कर परिबो ओके एठी जदी एरर आसला जदी जदी नो एरर आसे त प्रिंट कर दबो हैला जदी मु करथांती 20 डिवाइडेड बाय 10 ताले मते आउटपुट कोन आसला आस्थांता 2 जदी एरर आसी गला इन केस मु भाबुच कि एरर आसी गला जदी इन केस आसला ताले मु को करिवि एक्सेप्ट ब्लॉक लिखिवि एक्सेप्ट कोन लिखिवि 0 डिवीजन एरर जा भी एरर आसी
जदि एरर न आसला ताले प्रिंट कर दबो जहाँ भी वैल्यू आसीबो डिवीजन बाय जदि न आसला ताले केमिति हैंडल करिवो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर ठीक अछि अब जीरो डिवीजन एरर सॉरी एठी किछ ना किछ तो प्रिंट करिवो मु एठी प्रिंट करिवि एटा हला एरर ना बट मते दरकार जेमति कि ए जिंसटा डिवीजन बाय जीरो ओके हाँ तो मु एठी डिवीजन बाय जीरो ना लिखिकी मु लिखिबि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो किछि भी आमे लिख परिबा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ओके चलो जदि एक्सेप्शन आसला ताले मु रिटर्न कोन करे मो प्रोग्राम ता फेल हवनी रिटर्न हे जिवो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ओके एंड धरा जाओ एटा गोटे एरर हला कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो जदि इन केस आम पाखरे अलगा किछि यूजर एंटर कला कि इनपुट ही यूजर भूल भाल दउची हला ताले आमे कोन करिया सेटा कोन करिया एक्सेप्ट वैल्यू एरर माने ट्राई ब्लॉक भितरे जे मल्टीपल एक्सपेक्ट लिख पारे मल्टीपल हाँ हाँ मल्टीपल लिख परियो तमे भाबियो कोन कोन यूजर भूल करि पारिबो ता सबु आमे एठी मेंशन करि पारिबा इनवैलिड इनपुट एटा भी गोटे एरर थाई पारे ठीक अछि माने से यूजर एंटर कर देला डेसिमल कला किंबा हाँ डेसिमल तो काम करियो तारे जो से स्ट्रिंग कला कि बुलियन कर देला से सब काम करियो नै ना बुलियन को आमे केमे डिवाइड करियो सो एटी आमे लिख देबा इनवैलिड इनपुट प्लीज let's say enter numbers we are expecting numbers so please enter numbers only okay similarly हमें अलगा एक्सेप्ट भी लगे परिबा ओके वर्तमान एतिक देखिया आगे आकु रन करिया undetermined string literal वो लाइन आसी लाइन नंबर 6 ये सिंगल कोड दिया ओके हाँ हाँ ठीक अछि ओके चालू एटा एंटर फर्स्ट नंबर 20 सेकंड नंबर 0 सेम इनपुट मु एटे एंटर कली पूर्व थर मते एरर थ्रो करथला नो दिस टाइम एरर मते थ्रो करिवनी एटा एक्सेप्ट रे जीवो जीरो डिवीजन एरर कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो आसी जीवो ओके लेट्स सी देखो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो प्रोग्राम मोर चलिला एमती नै कि प्रोग्राम मोर फेल हे गला प्रोग्राम चलला एंड रिटर्न गला कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो नाउ फर्स्ट नंबर मु देबी 20 सेकंड नंबर दे देबी बूलियन वैल्यू मोर कोन लासला invalid input please enter numbers only okay then हमें एतरे जदि एट द एंड जदि ए सब किछि भी नथिबो एक्सेप्शन ठीक अछि ट्राई ब्लॉक रे आसला किछि भी एक्सेप्शन से पाइलानी तमे एठी लगे पारिबो फाइनल फाइनल ब्लॉक लगे पारिबो कि फाइनली लेट्स से एंटी लिख पारिबो प्रिंट कर हाँ प्रिंट कर पारिबो कि प्रोग्राम एंडेड लाइक समथिंग नो एरर एरर का एरर एक्सेप्शन नो एरर लिखिबनी नो एक्सेप्शन फाउंड एमटी करके लिख पारिबो फाइनली रे मोर एटा प्रिंट हे जिवो तो मु एटी दे दोछि 20 0 cannot divide by 0 so मोर cannot divide by 0 आसला ओके एक्सेप्शन एंड सब एक्सिक्यूट हला परे फाइनली रे मोर आसला नो एक्सेप्शन फाउंड एटा ऑलवेज प्रिंट हबो ही हबो हला ऑलवेज एटा प्रिंट हबो फाइनल ऑलवेज प्रिंट हबो सेमती किछि हुए नै माने जेतेबेले एरर आसीबो खाली एररटा एक्सपेक्ट ब्लॉकटा खाली प्रिंट हो करेक्ट जदि एरर आसीबो तबे एक्सेप्ट ब्लॉक रे आसीबो जदि एरर नाही तबे एठी ही प्रिंट कर देला मोर जेमति कि हे देखो वर्तमान मु जदि देबी 80 सेकंड नंबर जदि देली 2
ओके देन प्रिंट रे ये प्रिंट करबो एक्सेप्ट ब्लॉक को से जीवनी एट प्रिंट कला देन एक्सेप्ट दरकार नहीं एंड फाइनली प्रिंट कर देबो नो एक्सेप्शन फाउंड ओके सो फाइनाली एक्चुअली दुई थर प्रिंट करछि माने एरर थिले भी प्रिंट करछि आ हाँ एथरे भी फाइनल एरर थिले भी प्रिंट करिवो नथिले भी प्रिंट करिवो एटा कोन ए ट्राई ब्लॉक र पार्ट हैला एक्सेप्ट ओके ओके देन एरर थाओ कि न थाओ ए फाइनल टा प्रिंट करिवो ही करिवो ताको स्किप कर परिवो जदी दरकार नहीं फाइनल ब्लॉक विल ऑलवेज एक्सिक्यूट ओके हां ओके हां नाउ गोटे अलगा एग्जांपल देखिबा एटा बुझी गलो सो धरा जो आमे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ऊपर काम करछु ओके गूगल पे गला फोन पे गला ऑनलाइन पेमेंट हमर चलछि सो ताकू आमे देखिया केमिट को एक्सेप्शन को हैंडल करिया सो आमे गोटे फंक्शन डिफाइन करिया ठीक प्रोसेस पेमेंट गोटे फंक्शन मु डिफाइन करली प्रोसेस पेमेंट एठी मु दीटा पैरामीटर पास कर देबी बैलेंस केते अछि एंड देन अमाउंट ठीक देन ट्राई ब्लॉक रे जा भी करे छै मु ट्राई ब्लॉक रे करबी ट्राई ब्लॉक रे मु देखिबी जदी मोर अमाउंट ठीक इज ग्रेटर देन बैलेंस माने मोर बैलेंस अच्छी धरा जो मोर बैंक अकाउंट रे 1000 टका अछि एंड मु पेमेंट करूची 5000 टका रे ठीक बुझ पाइलो बोले बैंक रे बैलेंस माने एरर थ्रो हां करी माने हां तो मोर ट्रांजैक्शन हबनी ना ना हां हबनी ए केस रे मु को करबी एक्सेप्शन रेज करबी ठीक अछि मु लिखिबी टी रेज एक्सेप्शन कौन रेज करबी insufficient balance insufficient insufficient balance एटा रेज कली मु एक्सेप्शन ओके आ जदी जदी मोर एटा कंडीशन सैटिस्फाई करिवोनी जदी अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस नाही तेबे मु कोन कर देबी प्रिंट कर देबी माने एटा एल्स पार्ट को गला जदी मोर जहा भी ट्रांजैक्शन रा अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस हैला ताले ऑब्वियसली मो पाखरे एते पैसा नाही इनसफिशिएंट बैलेंस कहि देबो जदी इन माने केस मोर एल्स बैलेंस के अधिक अछि एल्स रे प्रिंट कोन कर देबी कि पेमेंट सक्सेसफुल माने पेमेंट पेमेंट चली गला सक्सेस हां पेमेंट सक्सेसफुल एटा एल्स रिसिपिएंट ब्लॉक को बॉल मोर फिल पैसा रखियो माने हाँ एल्स ब्लॉक लेखिकी भी हबो डायरेक्ट भी हमें चली लिख परिया जोना पड़छि ना इफ रे बाहर अछि त माने एटा एल्स र पार्ट चाहिले लिख परिबो न चाहिले लिखे कि दरकार नहीं डायरेक्ट भी हमें एठी यूज करछु शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ओके सो एटा हे गला हमर ट्राई ब्लॉक रे नाउ जदी किछि एक्सेप्शन एक्सेप्ट आसिला मु गोटे हाँ तो मु गोटे एठी एक्सेप्शन ब्लॉक भी लगे देबी एक्सेप्शन तम जो पचा नथला कि धरा जो हमको जणा नथिबो कि एटा को एक्सेप्शन टा हैला पूर्व थरा तो मु कहथली डिवाइड बाय जीरो एरर हमको जणा थला हम लिखि देले एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर इन केस यदि हमको जणा नहीं सो नो प्रॉब्लम हमें कौन करिया तार ए मेथड ता अछि एक्सेप्ट लिखिबो तापर एक्सेप्शन किछि ना किछि ता आसीबो हमें जानिछु ता हम एठी लिख देबा एक्सेप्शन एक्सेप्शन ओके एक्सेप्ट एक्सेप्शन माने एक्सेप्शन को से एक्सेप्ट करूची ठीक है एलियास दे दियो एज ई এইটা ভাই রেজটা আমি নদিকে এক্সেপ্ট বক্স ক্লিক করে রেজ वॉइस এক্সেপশন ब्रेक যে ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্সটা এটা वॉइस ब्रेक हो ମାନେ ତା ୟା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଯଦି ରେଜ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଆମେ हाँ ଇଫ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ସେଇ हाँ हाँ ରେଜଟା हाँ ଆମେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନ ଲେଖିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଲେଖିପାରିବେ କି ଏକ୍ସେପସନ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ए ए प्रिंट कथा कौच ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହଁ इनसफिशिएंट बैलेंस हाँ हाँ कौन है
हमको ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା କି except block ଭିତରେ? एक्सेप्ट ब्लॉक ଭିତରେ insufficient balance ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ସେଠି ନ ଲେଖିକି ଯଦି ଆମର ସେଇଠି ଯଦି ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଉଟପୁଟ ଆସିଲା ମାନେ ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଟୁ ଲେସ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ହବ। ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ତଳେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବଲ୍କ ଲେଖିବ କି ମାନେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ନା ଟା। ନା ହଁ ମୁଁ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଯଦି ପିଲା ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା କଣ କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଆସିବ? ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ନୁହଁ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବା କି ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ, ହୁଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଏଠି ଲାଗିବ। ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛୁ ସେଇ କେସ ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା कि ହୁଁ इनसफिशिएंट ହୁଁ बैलेंस। से केस रे एक्सेप्शन किसी तो भूल है ही नहीं तारा, कि आमे किसी रॉन्ग एंटर इनपुट भी किसी रॉन्ग है ही नहीं, से केस रे ଓହୋ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଲଗେଇବା? ଏଟା ତ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିଲି। ଚେକ୍ କଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ତାହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପଳେଇଦବ, ପଳେଇଯିବ ହୁଁ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ହୁଁ କତିକି। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଦବ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ। एटीएम कार्ड रे भी कौन एटीएम ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ एटीएम ରୁ withdraw କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ହୁଁ ହେଲା, ତ ସେଠି କଣ ଲେଖୁଛି? ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଲେଖୁଛି ନା। ହଁ 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 ଲେଖୁଛି। ସେ ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରେଜ୍ ହବ ଏକ୍ସେପ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ରେଜ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଦିଆହବ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହଁ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହବ। ଇନପୁଟ ଯଦି ହଁ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଯଦି ଦେଇଦେଲ ହେଲା, ସେ କେସରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କାମ କରିବ। ହଁ, ବୁଝିଲି ଓକେ, ବୁଝିଲି। ସୋ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଏକ୍ସେପ୍ସନ ହଁ ର କଣ ଲେଖିଦେବି, ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ତ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହୁଁ, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେବ? ଫେଲ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲି। ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ଡ। पेमेंट फेल्ड। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ର ନାଁ ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଏଠି କଲ୍ ହୁଁ କରିଦେବି ସେ ଏଇ ହୁଁ ଏଲିଆସ କୁ, ଭେରିଏବଲ କୁ। ଏକ୍ସେପ୍ସନ ର ନାଁ ଆସିକି ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ କୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଫଙ୍କସନ କୁ କଲ୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ରିଟର୍ନ କରିବା। ହଁ ରିଟର୍ନ କରିବା, ତ ମୁଁ ପ୍ରୋसेସ ପେମେଣ୍ଟ କୁ କଲ୍ କରିବି, ପ୍ରୋसेସ ହୁଁ ପେମେଣ୍ଟ एंड ଏଠି अमाउंट एंड बैलेंस बोथ दबा, बैलेंस एंड अमाउंट। ହୁଁ सो लेट्स से बैलेंस ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 5000 एंड अमाउंट ମାନେ ମୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 7000। ଓକେ, ହୁଁ, सो लेट्स सी, ଦେଖ पेमेंट फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस। ବୁଝିଲି। ବୁଝିଲ? ହୁଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ହଁ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଯଦି ଦବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଲଗେଇ ଦିଅ ଏଠି। ରଙ୍ଗ ହୁଁ ହୁଁ ଇନପୁଟ ଯଦି ଦେଲ, ଯଦି ଏଟା ମୁଁ କରିବି 700, अमाउंट ହେଲା 700 एंड बैलेंस ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 5000, ସो କଣ ଆସିବ? ପେମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ବୁଝିଲି। ହୁଁ। এটা ହେଲା ହଁ ବା ରିଅଲ ତାହେଲେ ଟାଇମ ଆମେ ୟୁଜ କେସ୍। ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଟା ଏଠି କଲ୍ କଲୁ ମାନେ ଯୋଉ ରେଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଲିଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ଦେଇକି ମାନେ ଆଲିଆସ ନେମ୍ ଦେଇକି କଲ୍ କଲେ। ହଁ ଦେଇକି କଲ୍ କଲି। ଇ ନେମ୍ ଦେଇକି। ହଁ 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 ବୁଝିଲି। ହେଲା, ହୁଁ ସେମ ୱେ ବୁଝିଲି। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଧରା ଯୋଉ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ରେ ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଯଦି ସେ ହୁଁ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 18 ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୋଟ ଏଲିଜିବଲ ନାହିଁ ନା। ତ ନା ଆମେ କହିପାରିବା କି ନଟ୍ ଏଲିଜିବଲ ଫର ଭୋଟ। ହୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏକ୍ସେପ୍ସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରୁଛୁ ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ୟୁଜିଂ ହୁଁ, ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ। ବୁଝିଲି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏସକ୍यूଏଲ ରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମ ହଁ ଜିନିଷ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଏଠି ବି ଅଛି ସେମ ଜିନିଷ ଅଛି। ସୋ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆମେ ଦେଇଦବା। ସୋ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହଁ କଣ। ହଁ ରେଗୁଲାର ବୁଝିଲି। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ। ସୋ ସିମ୍ବଲ ୱାଇଜ ସେମ ରହିବ ନା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର? ମାନେ ସିମ୍ବଲ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ୱାଇଜ ହଁ ସିମ୍ବଲ ୱାଇଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି, ହୁଁ, ହୁଁ। ବଟ୍ ସେଠି କଣ ଆର ଇ ଜି ସେ ଇ ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ପି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ସେ ସବୁ ସେମ ରହିବ, ସେ ସବୁ ସେମ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ସେମ ଅଛି ସେମ ହଁ ହଁ, ହେଲା। ବସ୍ ଟିକେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁ। ସେଠି ଆମେ କରୁନଥିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆର ଇ ଜି ଇ ହଁ ଏକ୍ସ ପି ମାଇ ଏସକ୍यूଏଲ ରେ।
ଏଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବାକି କିଛି ଏଠି ମେଥଡ୍ସ ତମକୁ ମିଳିଯିବ, ସେଠି SQL ରେ ନଥିଲା ମେଥଡ୍ସ, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପାଇଥନ୍ ରେ, ବାକି ସିମ୍ବଲ ୱାଇଜ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ रेगुलर एक्सप्रेशन रेगेक्स କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ, ହଁ ମାନେ କିଛି ଫଙ୍କସନ କଲା। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଆମେ ସେମ୍ ଅଛି ଯାହା ବି SQL ରେ ଥିଲା କି ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ଡଟ୍ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ଡଟ୍ ମିନ୍ସ ହଁ ଏନି ଡଟ୍ ସିଙ୍ଗल ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍टर, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ ର ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ହଁ हाँ कैप टाइप रे यूज करते, सो डॉट मीन्स एनी सिंगल कैरेक्टर, देन रिपीटेटिव जदी थिला हमें प्लस यूज करथिले, प्लस वन और यूज मोर करଥିଲେ। रिपीटेटिव, कैप जोटा हमें यूज करथिले सेटा स्टार्ट्स विथ थिला, एंड डॉलर गोटे यूज ଆଚ୍ଛା करथिले सेटा ଷ୍ଟାର माने ବି ୟୁଜ एंड्स, କରୁଥିଲେ। हाँ स्टार भी यूज करथिले, सो स्टार माने जीरो और मोर कैरेक्टर मल्टीपल ଜିରୋ कैरेक्टर, ମୋର୍ डॉट माने କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ हाँ डॉट माने एनी सिंगल कैरेक्टर, ଆଉ ଗୋଟେ देन से जो କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ବି ଥିଲା। हाँ क्वेश्चन मार्क भी थिला, एंड ଆଉ हाँ ये सब ଜିରୋ हमें A to Z 9 to 0 to 9 समथिंग हाँ हाँ ଯଦି हाँ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। हाँ हाँ ये सब जिनस देखिए आओ है पाइथन, सो सेम जिनस आम सेम जहाँ से मोबाइल नंबर वैलिडेट करते, ईमेल आईडी वैलिडेट करते, एटी भी से ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर कि पासवर्ड रो स्ट्रेंथ जदी चेक करिया चाहो, जनरली आम 8 डिजिट रो पासवर्ड यूज करछु, सो सेथरे कंडीशन लगे पारिबो, एंड तार स्ट्रेंथ वेदर आम पासवर्ड जहाँ भी एंटर करछु सेटा वीक अछि कि स्ट्रांग अछि से जिनस देखि पारिबो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो चला पासवर्ड रही देखिदेबा। ओके, सो पासवर्ड जे देखिया मु एठी गोटे वेरिएबल बनेबी पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर को नहीं ଯିବା, तो मु एठी लिखिबी इनपुट इनपुट एंटर योर पासवर्ड, यूजर ता पासवर्ड को एंटर करिवो, ठीक अछि, आमे ताको चेक करियो वेदर इट्स अ स्ट्रांग पासवर्ड और वीक पासवर्ड, ठीक, तो आमे एठी लिख देबा एमती काई करूछ, अच्छा चेकिंग पासवर्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रांग अछि कि वीक अछि। ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करिया पे हमको एटी इंपोर्ट करिया पड़ियो, इंपोर्ट आरई रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सिंपल अछि, देन आमे कोन पासवर्ड देखिए ना, तो आमे एटी पैटर्न यूज करिया, वो पैटर्न हम पासवर्ड रहया कथा, सो पैटर्न एटी पैटर्न हमर टिके कॉम्प्लिकेटेड दवा सेटा देखिबा, बट स्टार्ट्स विथ पाई आमे से कैपटा यूज करतले सेटा लगेबा, स्टार्ट्स विथ। ओके, ब्रैकेट A to Z 0 to 9 हाँ A to Z 0 to 9 लगेगा, बट लास्ट में डॉलर ଥିଲା डॉलर एंड्स विथ एक्सप्रेशन इन पाइथन, एंड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आमे कहा कहबो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अब वीक कहा कहबो, प्रथमे सेटा हमकु जानिया दरकार। ओके, सो
सो जदि आम पासवर्ड आमे धरि जदि आम पासवर्ड स्टार्ट होची किछि स्पेशल कीवर्ड रु हैला तर जो हमर स्पेशल कीवर्ड ଏଠି एम्परसेंड କିଛି ହେଇगला ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି कोठी 100%। at the सेटा छाड़ मु कौन कहूची स्ट्रांग एंड वीक पासवर्ड को कौन आमे केमिति आइडेंटिफाई करिया वेदर इट्स अ स्ट्रांग पासवर्ड और वीक पासवर्ड सो आमे कौन करिबा जति हम पासवर्ड टा स्टार्ट होची विथ एनी स्पेशल कीवर्ड्स ओके स्पेशल कीवर्ड रे स्टार्ट हैला देन हमरो कैरेक्टर थाई पारे सेथरे ओके एंड कैरेक्टर परे अगेन किछि स्पेशल कीवर्ड्स थिबो ओके character should be capital in first letter. Name should be capital first. सेमती किछि हाँ नेम शुड बी कैपिटल ओके फाइन नेम शुड बी कैपिटल एंड देन अगेन किछि स्पेशल कीवर्ड्स थिबो देन वी कैन कंसीडर इट एज अ स्ट्रांग पासवर्ड यदि डायरेक्ट आठटा हाँ हाँ लिमिट आल्सो 8टा रहया कथा मोर देन 8 एक्चुअली सो तेबे जाइके आमे ताको कहि परिबो कि इट्स अ स्ट्रांग पासवर्ड एल्स सेटा वीक पासवर्ड हबो राइट ठीक अछि सो बेस्ड ऑन दिस आमे गोटे करिबा पासवर्ड ओके कैपिटल भाई स्टार्टिंग ରୁ कैपिटल लिखले कोन कैपिटल ए टू जेड स्टार्टिंग भी कैपिटल नेले चलिबो समथि किछ नै जा नेले ता चली पारियो हला मु एठी रेगुलर एक्सप्रेशन यदि यूज करबी सो मु एठी आर लिखिबी ठीक एंड पाइथन टिके जस्ट अलगा अछि हमको एठी स्ट्रिंग दबा को पड़ेगा सिंगल कोट ओके एंड देन स्टार्ट्स विथ लगे पड़ियो देन आमे हमर जहाँ भी अछि आमे ता लिखिबा ठीक अछि किछि भी लिख परिबो सो जस्ट नाउ वी सॉ कि आमे यदि क्वेश्चन मार्क यूज करबा आमे नेला जीरो और वन occurrence of the preceding pattern ठीक है क्वेश्चन मार्क प्लस में देख ले वन और मोर occurrence of the preceding pattern ठीक सिमिलरली हम अगर स्टार अछि देन डॉलर अछि हला जे जे सेट करिया थिबो ताले स्क्वायर ब्रैकेट अछि ए सब जिंस हम देख ले ओके सो एठी हमें स्ट्रांग पासवर्ड यदि दरकार हमकु सो मु कहली कि starts with capital letter okay but capital letter रू भी स्टार्ट करिया पूर्वरु हमर किछि भी हेई पारे स्पेशल कीवर्ड्स ओके सो मु स्पेशल कीवर्ड्स द्वारा जो इक्वल टू लगे दउची हला आउ किछि भी लगे पारियो डॉलर साइन डॉलर एक लगे यानी एम्परसेंट लगे देले ओके तारा जो डॉट लगेलु एट द रेट लगेलु किछि भी हेई पारिबो एंड एटा जीरो किबा जीरो रो अधिका भी हेई पारियो तो मु तापे क्वेश्चन मार्क भी लगे देबी देन धरा जो आपरे मु चाहूची मोर किछि कैपिटल लेटर आसु तो मु गोटे सेट बने देबी कैपिटल ए रु कैपिटल जेड ओके एटा मोर गोटे सेट हला देन आपरे यदि चाहूचो पुणी आउ किछि ऐड करिया पे एटा त हला गोटे सेट देन आपरे धरा जो मु चाहूची अगेन स्मॉल लेट भी यदि आपरे आसिला ठीक अछि तो मु को करिबी एंड दैट आल्सो जीरो और मोर occurrence तो मु क्वेश्चन मार्क लगेबी आगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार किछि भी लगे दियो कैपिटल ए स्मॉल ए जो टू क्वेश्चन जेड मार्क लगा सेटा मोर देन वन occurrence आसले लगाओ स्टार्टिंग ରୁ हाँ जीरो और मोर देन वन occurrence ହେଲା ଏଇଟା ଖାଲି ଏଟା ସିମ୍ବଲ ଲଗେଇଲ ୱାଇଜ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାର ସିମ୍ବଲ ୱାଇଜ हाँ ଯଦି सिंबल वाइज ରହିଲା हाँ हाँ एंड जदि चाहूचो आप पर भी आउरी भी किछि लगेयाकू ताकू भी लगे पारिबो तो धरा जाऊ
ଏତିକି ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଏତିକି ଆମେ ରଖିବା, ଆକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଏଟା ହେଲା ପରେ ଏଠି ଡଟ୍ ଲଗେଇବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ମତେ ଦରକାର 8 more than 8। ଓକେ, ସୋ ଏଠି 8 ଲେଖିବି, କମା, ଯେତିକି ଆସୁ more than 8 and ends with ବି ଲଗେଇଦେବି। ends with means ଡଲାର and ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି, ସରିଲା। ଏଟା ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଲେଖିବା ଯଦି ମୋର RE ଡଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ମୁଁ ଏଠି କଲ୍ କରିଦେବି ମୋର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଇଟା ଯୋଉ ମୋର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମର ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତେବେ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିବ କଣ? ଡଟ୍ ଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା? କୋଉଠି ଯୋଉ କୋଉ ଲାଇନ୍ ମାନେ 3131 ଟା। ଏଇଟା ହଁ ସିଙ୍ଗଲ ହଁ ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଡଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ? ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସିଙ୍ଗଲ ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ, ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ବଟ୍ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅକରେନ୍ସ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଥିଲା, ମନେ ପଡୁନି। ଡଟ୍ ହଁ ଡଟ୍ ହଁ ର ମାନେ ଡଟ୍ ମାନେ ହଁ ନା ନା ନା, ମାନେ ଡଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ ମିନ୍ସ first character should be blank. The letter should be star from second character ଏମିତି କରିଥିଲା। ନା, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଡଟ୍ ର ମାନେ କଣ? ଏଇଠି ଦେଖୁନ, ଡଟ୍ କାଇଁ, ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଡଟ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଗ୍ୟାପ୍ ସେମିତି କିଛି ତ ନଥିଲା ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ରେ ବି। ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ନା ଦେଇଥିଲେ। ନା, ହଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହୁଁ। ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ତାହେଲେ ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ। ହଁ। ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଆମେ, ଯୋଉ ABCD 4ଟା। ଓକେ ଫାଇନ୍, ଏଟା ହେଇଗଲା ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ ABCD। ଦେନ୍ अगेन ରନ୍ କର, ଏଥର ଲେଖ AB1229 equal to 0, କିଛି ବି ଲେଖିଦିଅ, $। আচ্ছা, আমি স্পেশাল ক্যারেক্টার্স তো ইনক্লুড ही କରିନୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଲାଗି ଏଟା ବି ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ କହିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ କିୱାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହି ହେଇନି ଆମର। ଓକେ, one more time, let's run this. Enter your password. ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି equal to ASD then @ABCD@90 digit भी हमें include करना, say always it will return as weak password it is returning। ओके, ना को ଗୋଟେ strong password बनिया पे कौन करिया हमें ନମ୍ବର ବି ଦବା ବୋଧେ। नंबर भी ଦେଇପାରିବା ଆମେ। ओके, ବস্তୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଯିବା। କାମ କରିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲେଖୁଛି, ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करिया पे हम एटा यूज कर ले। ओके, देन वी वांट स्टार्ट्स विथ कले। ओके, देन गोटे गोटे करिया हमें फास्ट कैरेक्टर पे को करिया क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट एनी कैरेक्टर
एंड एटी स्टार दे देवा माने मल्टीपल कैरेक्टर हे पारिबो गोटे सेट बनी देवा ए रु जेड कैपिटल लेटर एटा ला हमरो गोटे सेट हेला देन सेकंड सेट बनेवा हमें सेकंड सेट सेम जिंस करिवा क्वेश्चन मार्क equal to dot we can have one or more characters so small a to small z କିଛି ବି ହେଇପାରିବ then hard କଣ କରିବା ଆମେ should be 8 character. क्वेश्चन मार्क ହଁ ନା ସେଟା ଏବେ ନୁହଁ ଆହୁରି କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି क्वेश्चन मार्क डॉट डिजिट्स भी ऐड कर देगा ओके 0 to तो 9 हाँ 0 to 9 बट पाइथन ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି स्लैश डी यदि लिखियो एनी डिजिट्स 0 to 9 ओके सो ଆମେ ଏଠି ସ୍ଲାଶ ଡି ୟୁଜ କରିବା सो स्लैश डी बट स्लैश डी कौन मल्टीपल हो पारिबो सो स्टार लगे देबा इट कैन हैव मोर देन वन डिजिट्स ओके एंड स्पेशल कीवर्ड्स भी ऐड करिबा सो एठी हमें लिखियो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स डॉट गोटे सेट बनेबी सेट रे मु जेतिक मोर स्पेशल कीवर्ड अछि ताकू मु ऐड कर देबी एठी ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା ତା ଦେନ୍ ये ସବୁ ଯାଅ स्टार भी अच्छे हमारा क्वेश्चन मार्क भी पकड़ दियो जहाँ सब ऐड कर दियो भाई इतनी था मोर देन एनफ ठीक है जी ओके देन मते लगे रहे कि आठटा अधिक dollar. हाँ ताको लगेगा 8 टू अधिक एंड देन डॉलर ओके एटी लगेली पीरियड विथ वन कैरेक्टर के भूले जाई छी Bracket है. हाँ ओके एंड एट द एंड मूव कोटेशन बंद करियो किस ठीक अच्छे ठीक फाइन एंटर योर पासवर्ड ए बी सी डी एंटर करी एटा वीक पासवर्ड ओके एंड नाउ हमें इंक्लूड करिवा किछि स्पेशल कीवर्ड्स Stars. सो स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल ए ठीक अछि मु एठी इंक्लूड कर दउ छी 1 2 एट द रेट and then किछि स्मॉल कैरेक्टर्स then again exclamatory mark special keywords then again 1 2 qw एटा भी वीक पासवर्ड पावर नहीं स्ट्रक्चर हिसाब हे जिबा कि जो स्ट्रक्चर देछन सेतरे माने हाँ स्टार ठीक अछि देला ताले परे. हाँ बुझिली हाँ ताले यही फॉर्मेट रहिगा ए फॉर्मेट को आगे कैपिटल रे दरकार हां ओके सो आमे कैपिटल लगेले कैपिटल पर कोन कहूची स्मॉल लिखिला स्मॉल लिखली स्मॉल नाले अच्छा स्पेशल एटा कैरेक्टर एटा देले. दीटा कर देबा एठी आगे दीटा दे दो दीटा देले तापर स्मॉल जो ए बी दे देली ए एस देली ओके एंड स्मॉल यदि धरा जो जी आई दे देली जी आई किंबा जी एम ओके एंड देन स्पेशल कीवर्ड्स लगेगा स्पेशल कीवर्ड्स धरा जो डिजिट भी तो अच्छी हाँ डिजिट 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 दियो 9 3 ही देथियो 2 2 4 2 6 स्पेशल कैरेक्टर्स डिटेल लगे यार दियो डिजिट रो साइज केते दे परे साइज माने यार इंटीजर साइज केते दे बना 0 to सेमती 0 किसी to नहीं 9. 0 to 9 बा हाँ 6 6 8 दिलु हमें एसएम like this एटा भी वीक कहूची मोर देन 8 करिवा एंड देन धरा जो जी दे देली एक्सक्लेमेटरी मार्क सब बेले वीक ही कहूची स्ट्रांग केबे होउनी Strong 8 to पैटर्न ला 8 मैच करे to करनी कोन अब कलिबा एटा 8 टू अधिक 2 4 6 4 10 नले चारटा आगे देदेली स्टार लगे दवा कि माने आगे किछि सिंपल लगे ता सेही टाइप रे जदी से मागुथियो स्ट्रक्चर वाइज माने स्ट्रक्चर अछि ना कॉमा अछि स्टार अछि
स्टार माने मल्टीपल कैरेक्टर्स। ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତାପରେ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଆଗରେ ଲଗେଇଲେ ସେଟା ତାହେଲେ ତାର ଚାଲିବ। ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ହି ହେଲା, ତାର ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ହି ହେଲା। ଏଠି ପାଇଥନ ଏଟା ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ହି ହେଲା। आ माने एया हो जो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट at least आ माने ହେଲା at least one character will match. Okay, at least one character will match in the sense at least one character will be in uppercase, at least one character will be in lowercase, at least one character is digit ହେଲା, at least one character is your special keyword। ତା ମାନେ ଏୟା ହେଲା। but ଏଥିରେ ଭାଇ I ଷ୍ଟାର ର don't ମିନିଂ got ସେମ ଅଛି ବୋଧେ ଡଟ୍ ଆଉ star ଷ୍ଟାର। means dot means single, star means multiple। ନହେଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଥରେ ପଚାର। हाँ ठीक कथा, এটা চ্যাट জিপিটি को मारो सर्च ହେଲା and ଡଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାର ଏକାଠି ରହିପାରିବ କି? हाँ ରହିପାରିବ। ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ ଆସିପାରିବ ମୋର ଦେନ୍ ସବୁ ସବୁ ୱାନ ବଟ ହଁ ଆଉ ଡଟ୍ ରହିଲେ ଥରେ ହିଁ ଆସିବ ମାନେ ଆଟ୍ ଏ ହୁଁ ଟାଇମ ଥରେ ହିଁ ଆସିବ ଏ ଟୁ ହୁଁ ଜେଡ୍ ଯାଏ। ଏଠି ସରିଲା, ଏଠି ସରିଲା, ସରିଲା, ଏଠି ସରିଛି। ଓକେ प्रॉब्लम इज हियर। अच्छा ये जो स्पेशल कीवर्ड्स ना ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। short message exactly one character। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଲଗେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ କଣ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ଆସିବ ବୋଧେ। ଓକେ। हाँ ଏଠି ଷ୍ଟାର ଲଗେଇବା କଥା ନା, ମତେ ମଲ୍ଟିପଲ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ଲାଗେ ହଁ 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 ଏଇଠି ମଲ୍ଟିପଲ ଷ୍ଟାର ଆସିପାରିବ। ଲଗେଇଛି, ସରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରିଥିଲି। ହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛି, ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପଲ ଆମେ ଇଏ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ମଲ୍ଟିପଲ ଡଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାର ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କେମିତି କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଫଙ୍କସନ ଟା। ଏଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ ଆମକୁ ପାଇଥନରେ, ବୁଝିଲ। ହୁଁ ହୁଁ। ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଥିଲା ପାଇଥନରେ। ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट एटा गोटे सिंटैक्स। एटा एटा डिनोट करिवो कि एटलीस्ट इट शुड हैव वन अपर केस लेटर। एटा गोटे सिंटैक्स। स्टार माने मल्टीपल, एटा सिंगल भी हे पारे, रिपीट भी हे पारे। स्टार मींस रिपीट। ए एटा हला गोटे पार्ट हला
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଥନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବା ହିଁ ଲେଖିବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ଏଠୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର ହଟେଇ ଦେବି ଏଟା ଟ୍ରିକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇମ୍ A to Z ଓନ୍ଲି ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇମ୍। ବଟ୍ ଆମକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଦରକାର ନା, ଯେମିତି ପାସୱାର୍ଡ ଏ ହବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ମଲ୍ଟିପଲ କେସରେ ଷ୍ଟାର ଲଗେଇବା। ଏଠି ଦେଖୁନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଡଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଏନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ନ୍ୟू ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ये माने ହେଲା स्टार माने zero or more occurrence of the preceding pattern। ओके सो सेटा इक्वल टू ମାନେ सेटा ଏଇଟା ହଉଛି ରହିବ ଚାଲେ हाँ ମାନେ जहाँ भी रे क्वेश्चन एटा मार्क इक्वल ରହିବ ହିଁ टू ରହିବ डॉट। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट। हाँ एटा रहिला टू स्टार्ट विथ एनीथिंग। आफ्टर दैट हमें स्टार लगेले कहीं ना हमको मल्टीपल दरकार हैला। एठी एबे हमें लिखिले ए ଆଉ B ଏଟା କଣ ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ ହେଲା ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟାର ଲଗେଇଥିଲୁ। ଷ୍ଟାର ନ ଲଗେଇଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ କନସିଡର କରିଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କଲି, ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ କୁ ରିଟର୍ନ କଲା। ବୁଝିଲ? ଯଦି ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ଲଗେଇନଥିଲା ବୋଧେ ଏତେ ନୋଟ। ହଁ ସେ ଷ୍ଟାରଟା ଲଗେଇ ନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ କନସିଡର କରୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଥିଲା ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସିଙ୍ଗଲ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ମଲ୍ଟିପଲ କନସିଡର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦି ତିନି ଥର ପାସୱାର୍ଡ ହଁ ଲଗେଇଦେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତା ବି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ। ସୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ମାନେ ଇଏ କରିବ रिटर्न करेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके देन 6 7 এটা वीक पासवर्ड एटलिस्ट एसो गोटे गोटे हवा कथा। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ वीक ନମ୍ବର୍ସ ଲଗେଇ पासवर्ड ପାରିବାନି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନମ୍ବର୍ସ स्टार्टिंग रो ଲଗେଇ ପାରିବା। नंबर्स हाँ ହେଇ ପାରିବ देखो 1 2 then small letter then special keywords then capital letter 2 4 6 8 strong password। स्टार्टिंग रे लगाओ कि नेक्स्ट रे लगाओ कि जेबे भी लगुच मिडिल रे सेटा मैटर करनी। मैटर केवल एति करछि कि गोटे रो अधिक हमरो कैपिटल रहया कथा देन स्मॉल रहया कथा डिजिट रहया कथा ନମ୍ବର ରହିବା एंड କଥା ନମ୍ବର स्पेशल ରହିବା कीवर्ड्स। हाँ स्पेशल कीवर्ड रहया कथा ये चारटे जिनिस रहया कथा। सेटा स्टार्ट रे हो मिड रे हो एंड रे हो सेटा मैटर करनी କଥା। ହେଲା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇ ଦଉଛି ପାଇଥନରେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଏଟା ମାନେ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏ ହବ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଥନ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଟଲିଷ୍ଟ। ହଁ ହେଲା ତ ଏଟା ସେଇ ଟାସ୍କ ଦେବି ତମେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ କର। मोबाइल वैलिडेशन एंड ईमेल वैलिडेशन। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ? ଆମେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲ ଲେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଫରୱାର୍ଡ ସ୍ଲାସ୍ ଦଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଏଇଥିରେ କଣ ମିନିଂ ଅଛି?